is the reality at this day. I just woke up in a very bitter, and I just were reproducing again terms and again the situation that we could somehow, for the moment, minimum, not expecting worse, but this says to be that less of a generation and excrement of her. I just already said so much, and I just already said enough, but not at all. So suddenly in the middle of this all, since yesterday, it happened like Tactigmatzin, the Paris, amigos, vecinales de la Policía Federal Argentina started making a Tactigmatzin in a brothel, which pretends of school and pretends of El Jais, near of my place, which is a very brothel, another generation, pretending for mating people at the Catholic elementary and high school. So suddenly, in the middle of this all, started making a riot and provoking Adlesivachlachim for the operative, like I said, if you will excuse me, the roof, the boulder, chaucha de marica sodomita feliz, repodrida, like they are, which it is something which were premeditated so long. And the Comisaria 40 specializes, like the rest all, in complicity, in a very so complicity, accomplices each and another, covering the 10 generations one and another, which are, and destroying and suppressing within and out, whoever rises and says, you perros degenerados, get out. So suddenly, in the middle of this all, with evangelics delivering, they are the justice of the Lord, porque las autoridades, porque hay que defender a las autoridades, que salga toda luz, nosotros lo vimos, nosotros lo supimos. Sorry. And the generation delivering that they are right, for being the shit they exist as ever, Borda Alvier Piñeiro, Churruca, Argenich, which are exactly the same class of a Sodoma, the generation's whorehouse, are already for, and delivering that they are the, ¿sabes? No puede ser, está mintiendo, Danilo, parece necesita medicación porque miente. Because of that will be symptomatic stress of your vaginitis, whore, Borda, and Alvear, and CMF and Piñeiro. I am the one that knows! Any of the hell just the same and does for the same. Cualquier degenerada, enferma, prostituta, pagana de cuarta, baja mierda, dice lo mismo y va por lo mismo. Carrerita por monedas y vidas por monedas, que es a lo que se dedican ustedes y las perras evangelistas. Y toda perra degenerada, Kirchner, especially when are Sodom and Gomorrah as well. So Sodom in the middle of the soul, a black mahalkinim. ¿Y qué hacen en el parque tan temprano? ¿No te das cuenta? Es evidente. I came on the park because of you are making the compound of extortions for you to make your career in base of this Captain Hell shit, whore of hell that you are. So Sodom in the middle of the soul almost murders the ambassador of Israel in Buenos Aires, pedazo de perra tabaja, Borda, Piñeiro, Alvear y Evangelista, that you serve at the characteristical clear fact of son autoridades, no tenemos que apoyar, porque nosotros sabemos, y lo único que sabes es que sos una enfiebrada prosti del infierno de Sodoma, y así te reducí y te puse en el infierno. Ninguna otra cosa vas a hacer. Reboplef mahalki bisechlachim, reboplef efachlik bisachlitash, kaplef mahalikim abnaba, baplef sechanim. So suddenly in the middle of this all, I wanted to make an easy video, and I wanted to not reproducing this class of terms, not even a dimension, there to be around. But it's a classic Argentina de mierda that produces this all the time, and a pardon for the victims and innocents. The clear fact of what I've been discussing with your honors in ICC, my supposed to at New York. Nosotros también tenemos Naciones Unidas. Pero ¿cómo te vas a levantar con alguien que está con las Naciones Unidas, con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel? Nosotros también tenemos Naciones Unidas y gobierno de Israel y gobierno de Estados Unidos en tu delirio, una sur. Sos una enfermedad degenerada, se te dijo, sos un compendio de criminales y degenerados, no tenés institución, no tenés verdad, no tenés razón, no tenés autoridad, y lo único que haces es marcado de degenerados y de criminales, que eso es lo que te dedicaste, una sur. Y tu maldita parrada Kirchner y cubrir degenerados y criminales unos a otros con el dicho, si entre hermanos se pelean, Martín Chofierrazo, anda que te la
ponga un degenerado milico de cuarte que te pase con 80.000 por arriba y que te manda al infierno porque ahí vas, no los míos, después de haberte violado y reventado a vos, parra unasur, criminal degenerado, con tu martincho fierrazo, que si entre hermanos de Sodoma y Gomorra se pelean, los devoran quién. Nosotros no comemos porquería, parra. Repodlech mach alegibesach lekima plepesfech alham, relikab lefech alegibesach lichalakab, relisisha maplech miam plasejat lekibati, desplaquinajalam. No tenés corte criminal internacional ni tampoco corte de justicia internacional. Así que delirante marica federal, delirante marica K, Kirchner, delirante marica tribunales argentina, delirante marica enferma del infierno de Sodoma y Gomorra, Fuerzas Armadas, Armada Argentina y UNASUR. Te creíste que tenías derecho y que podías hacer de la vida de la gente lo que se te canta tu maldita bragueta, de perra Sodoma Gomorra. Te creíste, malnacida mierda. Y en medio de todo esto andar justificando la degeneración con los evangelistas mueven poder. Y sabemos que no puede haber mentira en eso. ¿Las autoridades de quién? No tenés Naciones Unidas, no tenés Corte Criminal Internacional, Corte de Justicia Internacional, no sos gobierno de los Estados Unidos, ni gobierno de Israel, ni gobiernos de Europa. Kirchner, UNASUR, Policía Federal Argentina, creídos expertos, maricas de Sodoma, perras degeneradas de Gomorra, enfermedad de cuarta, no tenés Corte de Justicia Internacional ni Corte Criminal Internacional, no hay licencia, ni permiso, ni derecho otorgado, no sos parte, se te dijo desaparecer. Enfermedad degenerada, organización de perras enfiebradas del infierno, criminales degenerados, mercado de lesa humanidad, UNASUR. Y Kirchner a la cabeza, como toda perra de cuarta. Since yesterday in that cut and brother pretender of school, happened the plech mia pleche vesechlivis ashlevetsach legima plecha. Repleves patlevisach lechima plechtika, replefe fechlachama plechi vesechlista sheleka, and lechnagalikimo pleves poplevesech legiskatzim. So but the reality of this happened in plechma plechini gesatziman, and I'm sorry the words, but note the definition for the truth. And the murders for this, I'm gonna devastate you, piece of a horse of hell. Gelchalking angebaut lefem, relkama plecha chalchiritzav, and lekti rema plecha chalkirit, veslevetsikama plecha chalchirikam letzimavam, and blechnachim, imboplevesetlik dachal chanikam. Y te creíste que esto es causa de homicidios, y tu desesperación por internarme, porque supuestamente yo sublevaría la violencia de personas que solamente trabajan y que viven estresadas y dañadas y que necesitan el cuidado porque son los señores jefes de la policía federal y Fuerzas Armadas que entrenan en ser unos tazos de cuarta como vos. Y yo voy a tener la calidad de que les estoy provocando con mentiras y que les estoy violentando para que vayan a matar gente. Y necesito medicación internacional por eso. Pedazo de tabaja degenerada, todavía te atreves. Si un malnacido degenerado de estos va a matar a uno porque le digo que es una marica, porque es un sodomito, una perra criminal, es porque lo son. Y vos no tenés nada de salud mental y vas a morir, hijo de perra. So made in this generation to say, no, we got a research and we got to putting a guard and King 39 maricas and 20 perras, Sodoma y Gomorra, considered of expertise, infantería de asalto, dot cowed, Policía Federal Argentina and others, maricas, pretended of, let's make it a research because of cuts to clean, as already said. All in compound, the whole police stations pretended of, Policía Federal Argentina and the whole armed forces, with them and Kirchners and tribunales and cuerpo médico forense, because of the neighborhood of Floresta suddenly heard me singing like I do in the middle of the streets, and went to license office and knew that I do, and went to the reality of justice parties and knew I am, and went to the state of Israel and United States of America asking for my person and found I am real. And suddenly started to putting all over
the neighborhood, the reality of this and milicos de mierda taking positions about rape and murder in the neighborhood of Floresta around my life. And these perras degeneradas were all around there with this invention, like always does, to disappearing, covering, and saying, we're ready to getting inside the house. Everything is stolen, the whole documents are forged. We are going to take it all, and everything is a narco family. Let's come to the Graciela's sister's place. Gotta be internated. Y te inventaste cualquier enfermedad degenerada pensando en lo plausible, en lo más perfectible para que sea aceptado. Y seguís con la misma degeneración, chupándote gente, violando, matando, robándoles y diciendo sos autoridad por los evangélicos, te lo dieron. Marica, perra, vas a morir. Y vos, penitenciaria, maricas federales, degenerados Sodoma, vos no sos disciplina de ninguna obra criminal ni ningún hecho. Sos un degenerado criminal abominado. Sos una perra de Sodoma y Gomorra. Sos un criminal, violador, asesino, corruptor, prostituidor, homosexualizador. Sos un drogadictor. Sos un pedofilizador. Sos un pedófilo. Y sos un zoófilo. Y sos una abominable mierda. No te atrevas a decir evaluaciones interdisciplinarias que tengan medicación o que se lo pongan en una cárcel porque nosotros sabemos de disciplina. Delirante marica de Sodoma, te voy a bajar en muerte. Y vas a decir no haber dicho una palabra ni haber tocado uno mío. Paso de cuarta. Sobre the words. I'm sorry. Bedlach mia plefechal halakti, va plefechlacham, relekivas plefechela veseshlakim. Criminalizador degenerado, no cabe duda. Como todos los demás. Y como las perras K y como las perras evangelistas, a lo que se dedican. Rejalikim va plefechal, relaki rema plefechech legisfat libasech legishat simabam. Enklechti plafesfot lebesech lechalikinasem.